अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है रोशन अली अज़ीम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी जो जूनियर वकला हैं, वो यही सवाल करते हैं कि आप हमारी इस्लाह करें, हमें बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट का वकील कैसे बना जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आपको हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचना है। जब आप किसी बार काउंसिल में इनरोल होते हैं, आइदर सिंध बार काउंसिल में या आप पंजाब बार काउंसिल में या किसी और बार काउंसिल में, तो आपने 2 साल का जो है एक्सपीरियंस आपने लेना है बीइंग एडवोकेट, यानी आपने लोअर कोर्ट में 2 साल प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप हाई कोर्ट के इनरोल होते हैं, यानी उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप के 10 ऐसे केसेस में आप अपीयर हो चुके हों अपनी सीनियर के साथ, या आपने इंडिपेंडेंटली केसेस प्रोसीड किए हों, तो फिर आपको हाई कोर्ट लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। हाई कोर्ट की फिर स्क्रूटनी कमेटी होती है जिसमें प्रोविंशियल जो बार काउंसिल होती है वो होती है, और हाई कोर्ट के जज साहिबान होते हैं, वो स्क्रूटनाइज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ये होता है हाई कोर्ट तक पहुंचने का जो है स्ट्रक्चर ये है। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने तकरीबन 7 साल प्रैक्टिस आपकी हाई कोर्ट में रही हो, और उसके साथ आपके 10 केस लॉज जो हैं वो रिपोर्टेड हों पाकिस्तान के लॉ डाइजेस्ट में विद द रिकमेंडेशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। केस लॉज रिपोर्ट होने हों डाइजेस्ट में, मीनिंग देयर बाय कि जो लॉ डाइजेस्ट होते हैं MLD, PLD, SCMR, क्रिमिनल लॉ जर्नल एक्सेट्रा, जितने भी लॉ डाइजेस्ट हैं। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी वो प्रैक्टिस काउंट की जाएगी जो 7 साल है। आपके जो 10 केस लॉज हैं रिपोर्टेड के जो लॉ डाइजेस्ट में, वो उसके बाद आपका जो है हाई कोर्ट में डिस्पोजल जितने भी आपके केसेस हैं उनकी लिस्ट निकालनी पड़ती है, पेंडिंग केसेस है उनकी लिस्ट निकालनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो है ये पूरा एक प्रोफार्मा दिया हुआ है पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, आपने वो फिल करना होता है। फिर आपका वो पूरा सेट बनता है। वो मैं आपको सेट बनाता हूँ, जो मेरी फ़िटनेस का था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो पूरा सेट बनता है फ़िटनेस का। ये देख सकते हैं कितने इसमें पेजेस हैं, जिसमें पूरा आपके केस लॉज उसमें लगाए जाते हैं। आपकी बार काउंसिल की जो है नो ड्यूज सर्टिफिकेट वो लगाया जाता है। जो प्रोविंशियल बार काउंसिल है, आपकी जो बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उसके नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं। आपके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगे जाते हैं। उसका पूरा फाइल बनता है। उसके बाद इस स्क्रूटनी कमेटी में, जैसे कि मैं सिंध हाई कोर्ट की बात करता हूँ, तो 9 जजेस जो 5 जजेस जो हैं, 5 जस्टिस जो हैं साहिबान हैं, चीफ जस्टिस से इसका हेड होता है, और 4 जो है जस्टिस साहिबान, यानी कंप्लीट 5 जस्टिस साहिबान इनका इंटरव्यू लेते हैं वकील साहब का कि आया ये उस लेवल का वकील है या नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सके। अगर वो 5 जस्टिस साहिबान जो सीनियर तरीन होते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो वकील साहब है इसकी जो दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं, और इंटरव्यू के बाद ये पता चला है कि ये कम्प्लीटली फ़िट है सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए, तो फिर उनको वो जो प्रोविंशियल जो कमेटी होती है जिसको हेड चीफ जस्टिस करता है हाई कोर्ट का, तो वो फिर उन वकील साहब को फ़िटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। उसके बाद फ़िटनेस सर्टिफिकेट के बाद वो तमाम जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान बार काउंसिल ने दी हुई हैं, फिर उनका अलग से प्रोफार्मा होता है, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो फिर वो प्रोफार्मा और विद द डॉक्यूमेंट्स वो पाकिस्तान बार काउंसिल सेट बना के वो भेजा जाता है। वो कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको। ये जो है सेट है जो हाई कोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपने ये सेट अलग से बनाना होता है। इसमें टोटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आपसे तलब करती है कि आपकी अहलियत देखना चाहती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लायक है या लायक नहीं है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्रूटमेंट होने के बाद फिर
آپ کو سپریم کورٹ کا لائسنس جاری کرنے سے پہلے ایک اور کمیٹی آپ کا انٹرویو لیتی ہے. اس میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہوتا ہے اور اس کو ہیڈ کرتا ہے جو نیکسٹ پیونی جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا. یعنی چیف جسٹس صاحب خود بھی کر سکتے ہیں یا نیکسٹ پیونی جج صاحب ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے وہ، یا کوئی اور دیگر جو ہے جسٹس صاحب جو سینئر ہوں وہ کرے گا. یہ کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اور سپریم کورٹ کی طرف سے، اور سپریم جو ان کی پوری کمیٹی ہوتی ہے وہ کمیٹی تشکیل دیتی ہے. پھر اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو میں پھر ان کی وہ اہلیت دیکھی جاتی ہے، آیا یہ اس کو سپریم کورٹ کا انرول کیا جائے یا نہ کیا جائے. بہت سارے ایسے وکلا ہوتے ہیں جو اس کمیٹی میں فیل ہوتے ہیں، ان کو ڈیفر کیا جاتا ہے. کسی کو 5 سال کی پینلٹی لگتی ہے، کسی کو 10 سال کی لگتی ہے پینلٹی، کسی کو عمر بھر کی پینلٹی بھی لگتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا انرول ہونے کے اہل نہیں ہیں. آپ 5 سال کے بعد اپلائی کریں یا آپ 10 سال کے بعد اپلائی کریں یا آپ پوری زندگی اپلائی ہی نہیں کر سکتے. اور موسٹلی وکلا اس میں پاس ہو جاتے ہیں، فیل بھی ہوتے ہیں، پاس بھی ہوتے ہیں. جو پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کو لائسنس مل جاتا ہے سپریم کورٹ کا، اور اسی طرح وہ سپریم کورٹ کا وکیل بن جاتا ہے اور سپریم کورٹ میں وہ پریکٹس کرنے کا اہل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات سب دوستوں کو میں بتاتا چلوں کہ جو بھی وکیل سپریم کورٹ کا انرول ہے اس کی اہلیت پر کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا وکیل بننے تک بہت سارے مراحل ہیں جو مکمل کرنے ہوتے ہیں. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے سپریم کورٹ کا وکیل جو بننا چاہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. ہاں میں یہ واضح الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1000 وکلا میں سے 10 وکلا ہی سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں. جو سپریم کورٹ کا وکیل بنتا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے. تو یہ ہے دوستوں کو یقیناً میرا یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سپریم کورٹ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو تک آپ کو آسانی سے رسائی ہو سکے. اور کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی جونیئر وکلا ہیں جنہوں نے ابھی فیلڈ جوائن کی ہے، ان کے جو بھی سوالات ہوں یا جو بھی کنفیوژن ہو تو ہمیں اس ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں تاکہ ہم ان کے وہ جو پرابلمس ہیں، جو کنفیوژنس ہیں وہ ہم ان کے دور کریں انشاءاللہ. اگلی ویڈیو تک میں روشن علی عظیم آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.